الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعط أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا تقبل منا هذه الجامعة وطلبتها وأساتذتها بقبول حسن يا أرحم الراحمين أي الله أرحم الراحمين أسكي جهنستو طلبة أخضر يا الله فاغلي এবং রুমাল দেওয়া হইল হিজাব দেওয়া হইল ফুলিন্দার সমস্ত এই সমস্ত বাচ্চা বাচ্চিদের কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ তার সবরে আল্লাহ মিন হামালাতিদ দ্বীন বানাও সবরে আল্লাহ হামালাতুদ দ্বীন হিসাবে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আয় আল্লাহ আমাদের এই মাহফিলের পক্ষ থেকে মওলা তোমার নবীজির দরবারে লক্ষ কোটি সালাত আর সালাম হুসাইদ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم